श्रीसुदर्शनकवचं प्रसीद भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारद। सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि तत्त्वतः। नारद उवाच शृणुष्वेह द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं। सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकं। कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं। सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति। ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति। शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः। घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम। सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः। विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः। कण्ठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः। भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः। षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं। मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं। सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः। सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ। गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः। जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः। गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः। सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः। या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं। सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः। तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं। कूष्माण्डचण्डभूताद्याः ये च दुष्टा गृहा स्मृताः। पलायन्ते अनिशम्पिताः वर्मणोषप्रभावतः। कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका। नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि। अनेन मन्त्रितामिस्रां तुलसीमूलः संस्थितां। ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः। नारद उवाच शृणुष्वेह द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं। सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकं। कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं। सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति। ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति। शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः। घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम। सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः। विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः। कण्ठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः। भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः। षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं। मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं। सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः। सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ। गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः। जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः। गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः। सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः। या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं। सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः। तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं। कूष्माण्डचण्डभूताद्याः ये च दुष्टा गृहा स्मृताः। पलायन्ते अनिशम्पिताः वर्मणोषप्रभावतः। कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका। नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि। अनेन मन्त्रितामिस्रां तुलसीमूलः संस्थितां
ललाटे तिलकं कृत्वा मोहये त्रिजगन्नरः। नारद उवाच शृणुष्वेह द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकं कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कंठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं कूष्माण्डचण्डभूताद्याः ये च दुष्टा गृहा स्मृता पलायन्ते अनिशम्पीता वर्मणोषप्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामिस्रां तुलसीमूलः संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहये त्रिजगन्नरः। नारद उवाच शृणुष्वेह द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकं कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कंठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं कूष्माण्डचण्डभूताद्याः ये च दुष्टा गृहा स्मृता पलायन्ते अनिशम्पीता वर्मणोषप्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामिस्रां तुलसीमूलः संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहये त्रिजगन्नरः। नारद उवाच
शृणुष्वेह दुजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकं कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्म छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कंठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं कूष्माण्डचण्डभूताद्याः ये च दुष्टा गृहास्मृताः पलायन्ते अनिशम्पिता वर्मणोषप्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रिता मिश्रां तुलसीमूलः संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः। नारद उवाच शृणुष्वेह दुजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकं कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्म छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कंठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं कूष्माण्डचण्डभूताद्याः ये च दुष्टा गृहास्मृताः पलायन्ते अनिशम्पिता वर्मणोषप्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रिता मिश्रां तुलसीमूलः संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः। नारद उवाच शृणुष्वेह दुजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं
दृष्टार्थसाधकं कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्म छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कंठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं कूष्माण्डचण्डभूताद्याः ये च दुष्टा गृहा स्मृता पलायन्ते अनिशम्पिता वर्मणोषप्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बु पानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितां स्त्रां तुलसीमूलः संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः। नारद उवाच शृणुष्वेह द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकं कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्म छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कंठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं कूष्माण्डचण्डभूताद्याः ये च दुष्टा गृहा स्मृता पलायन्ते अनिशम्पिता वर्मणोषप्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बु पानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितां स्त्रां तुलसीमूलः संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः। नारद उवाच शृणुष्वेह द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकं कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्म छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं
सुदर्शन्महाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कंठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं कूष्माण्डचण्डभूताद्या ये च दुष्टा गृहास्मृता पलायन्ते अनिशम्पिता वर्मणोषप्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामिस्रां तुलसीमूलः संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः। नारद उवाच शृणुष्वेह पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकं कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं सुदर्शन्महाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कंठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं कूष्माण्डचण्डभूताद्या ये च दुष्टा गृहास्मृता पलायन्ते अनिशम्पिता वर्मणोषप्रभावतः कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बुपानात् सप्तदिनावधि अनेन मन्त्रितामिस्रां तुलसीमूलः संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः। नारद उवाच शृणुष्वेह पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनं तु कवचं दृष्टार्थसाधकं कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो अनुष्टुप् तथा स्मृतं सुदर्शन्महाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते ह्रां बीजं शक्ति रद्रोक्ता
ह्रीं क्रों कीलकमिष्यति। शिरः सुदर्शनः पातु ललाटं चक्रनायकः। घ्राणं पातु महादैत्य रिपुरव्यातदृशौ मम। सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः। विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः। कंठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः। भुजौ मे पातु विजयी करौ कैटभनाशनः। षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धाम मामकं। मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं। सर्वायुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाद्युतिः। सोमसूर्याग्निनयनः उरु पातु च ममकौ। गुह्यं पातु महामायः जानुनीतु जगत्पतिः। जङ्घे पातु ममाजस्रम् अहिर्बुध्न्या सुपूजितः। गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरञ्जयः। सकलायुधसम्पूर्णः निखिलाङ्गं सुदर्शनः। या इदं कवचं दिव्यं परमानन्ददायिनं। सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पठेन्नरः। तस्यार्थसिद्धिर्विपुला करस्था भवति ध्रुवं। कूष्माण्डचण्डभूताद्याः ये च दुष्टा गृहा स्मृता। पलायन्ते अनिशम्पिता वर्मणोष्य प्रभावतः। कुष्ठापस्मारगुल्माद्या व्याधयः कर्महेतुका। नश्यन्ते तन्मन्त्रिताम्बु पानात् सप्तदिनावधि। अनेन मन्त्रितां स्त्रां तुलसीमूलः संस्थितां। ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत् त्रिजगन्नरः। इति श्रीभृगुसंहितोक्तं श्रीसुदर्शनकवचं सम्पूर्णम्।